إزي أفوت ميديا أيو تعنا بلنا أبستفلالي بوتان كونتاتن كوينكم تحستنا تكاتلو كبراتن كبرانن لايك شير سبسكرايب مقبار سلتكاتلنا مسكانا نعزوزيو نابوانا وحبريتات ساعات كنسقاقركم أرمي 7 لعلي 400 شحبر في يوم أبالات أرمي 7 نسدتنياتات زوعل على 400 شحبر حاجز أبركيتهم أبا معراب تقراي قنبار تكز شررنا زعردو جاقانو تقارل تقراي كابي ورحوك اللبون بمقناس مثل اليوم نستعاط لهم وقناتنا لعلي 400 شحبر أركبهم يوم تحجز نعسران 4 مرحت سدران حدهم أستات 14 شحبر تخفافي اليوم أب هاجر السودان معقوب سدتنياتات أمراكو باب استخصت بارع كل تدك نسانا ولاديت بوغنن لعلي 7 شحبر ويدما 1 مليون ناي سودان جنيه كابا أرم 7 لايخو بتوكل تزبي سدتنياتات بيلو تبركيتو لنا اللهم كابا جاقانو أبالات أرم 7 استلاخ حجز زرخبو قدايات نستقبر لهم حجز مسكانا أقريبهم يوم أب ترخك بروغرام استرخبو وقنات من تهزبن مسوات زوات أخم جاقانو مخانكم بترقاقامي أرقاقيتكم بتعامل خورع دك ناس لزخونكم نحبن زبل ملختي أحليفهم اللهم أكال سراوي تقراي زخون أرم 7 بمسارته على بريتوريا لا وقزات تقراي نكملس ناستات 5 عامتات معراب تقراي زركب أرم يوم أرم 7 أب سودان نزعقبو تمزابلت وقناتو ناي جنزب حاجزنا وفيز متى هزباو أرم مخاندما زفلات يوم بخالي زينام ببهراو عرق المردان بهرنا نقصل بزبل تيما قباي هزباو ركبات تقراي لومي زاوعيت بهراو سلام العرق نقربو نزز تبهالت استكال أبوانا وكنوتات تقراي ملكيتو أبزهابو مقلت يوم قباي هزباو ركبات تقراي كابزخون يخون بوليتيكان هايوان تاون قوام نزاي زبال خوينو ناي تقراي بحتا وموات بري عرقي كبل أفليتو لهم قباي هزباو ركبات تقراي تشعات قوامات زوجو خوينو بوانا نتدما خلهم تفاخرتو الدبات مهوراتن نابزتا بهراو عرقك ماتوم تمزابلت بهزوزنا مربتهم كملسو جاقانو حربنياتات نابسرو حيوتهم كملسو كام زسرح زحبرت قباي وسيخو دما سراوي تقراي نكبتانن نكخداخ من سرح زلو سرحتي بتر نخون نكبل قاليتو لهم أبتي أقب استسمي بهراو عرقي قزاو محدار ودبات بوليتيكا مراحت السيفيلان سيفيكن محورات مورات تقراي وزتن ناتمايا يتلو زماتون كابو رح تحساس جميرو أبزت زلو سند ناباي تاوريدون كتكبر حزب نقوح تساتفون كقبر تساوعيت آريبو ملوم أقب زبهال دفاع حيسكا ايكون انزبالو قومو سابات عمبرهم زحممت تقراي حيزنا بحتاو ممارتنا عرقي موزلنا فلالي أبزوريا تربيزا كنفتحو قدن يلام وانا صحافي حفشاو بيت مخرج قدات سلمنا تقري حج محمد كحساب وقنوم كم تقارو أبوان مخته زرعنا يحدنت لومي مبتتانو كم زحزنهم دحر مقلات لومي بهي والتقارو الزاوت زلو أكلات عقب كبهالو كم زقباب ريوم وسيخم دماتي كم بحدش زمسرات زلو قزاو محدار تقراي زلو حايل تحت زبتن زي كونس زكب زسادد زي كونس زحق افكاون دمات لابيوم بعد هافتو اي تزارو قبرو ليوانوس كاب فتارينا يسكرستوس انمهارو تحسنا يزبال خوينوم كلو تقراوي أبزب بقباي هزباو ركبات تقراي زغرب زلو سند عرقي كعسل زاويام كرم حزي تكالكم جيزاو محدار تقراي نجزو سقمت نكي وسد مقلت او تخم منباركم يذكر يمام ابز حلفه مس مهتم تتحيزو مسنايت تحايلتات زت تحاز زعباتات انتلعلو كم قباي هزباو ركبات تقراي تكالكم مقلت او تيدو زبل كام ميديانا نزغرب لهم حتو ازن خي خون لعل شمونت جيزي رخيبنا بمزررا باطنقناينا تزعبي ودقت زمصلنا تقراي بسراويت كتم محاضر سلازي بلان كابكور نلعل سراويت او كلتا تمقيلهم زهابو وسانا يوم حوحات او كلتا تمقيلهم نابلنا نحزنا سالساي سراويت مستوس خدمه ازينا نحازينا كبلو قومو سابات عنبرها ملسيبهم بتوسخ خدمه زبيراو عرقين اب مريت نكورد مستمودبات تقراي بفلاي دما بدكتور دبرصين زمرح حوحات زغبركم وزت አለዶ እንድሕር ሃሊ ድማ እንታይ ግብረ መልስ ተዋሂብኩም ዝብል ዘቀረብና ይሕቱን ትምልሱ ድማ ሰነድ ዕርቅ መሰመራራ حوحات ዘተገርናሉ ኢና ምስ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራ حوحات ውን ሰፊሕ ምይጥ ተኻይዱሉ እዩ መሰመራራ ሰራዊትና ተዛቲና ዝበሉ ኮይና እቲ ሰነድ ንኹሉን ህባላ እኳ እንትኾና ኩሉ ሰብ ግን ይቕበሉ እዩ ማለት ኣይኮነን ክብሉ በዓል ሃፍቲ ኣይተዘሩ ገብረ ሊባኖስ ኣፍሊጦም ኣለዎም بخالي زينام وحس سلام كرقاقز وعلى بريتوريا بمولنت كتقبر على ويلوم ليتنال جنرال فسا خيدانوم وحس سلام كرقاقز وعلى بريتوريا بمولنت كتقبر على ويلوم اللو حالا في بيرو سلام زتان تقراي ليتنال جنرال فسا خيدانوم أو تزغط زلو قدام يزور مسرح داقمت انباران مفتح عدكن سراوي تقراي استرخبو ليتنال جنرال فسا خيدانوم حريانا سلام غيرنا تسمع مولو نمتكبر نسرح لنا يلوم منقس فيدرال نتسمع كفتزمن كفتزمن قديت وكسرح كم زقبار ما قليتهم اللوم
ኮሚሽነር ኮሚሽን ብሔራዊ ተሃድሶ ኣይተተመስገን ጥላሁን ከም ዝገለጾ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ዝፍጸም ዘሎ መስርሕ ዳግመ ጽንበራን ቅነሳን ሰራዊት ነቲ ሰላም ዘጠናኽር ኢሎም ኣብ ትግራይን ዝፍጸም ዘሎ መስርሕ ዳግመ ጽንበራን ቅነሳን ሰራዊት ምስ ግዜያዊ ምሕዳርን መንግስቲ ፌደራልን ብምርድዳእ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ቅነሳን ዳግመ ጽንበራን ሰራዊት ናብ ማሕበረሰብን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ድማ ሓቢሮም ኣለዉ ኣፎቶ ሚድያ ምክትታል ተረከቡ ናብ ካልኦት ሓበሬታታት እዚ ሰዓት ተሰጋገርና ምስ በዓላት ተኣሲሩ ክፍጸሙ ዝኽእሉ ገበናትን ሓደጋታትን ንምክልኻል ሰፊሕ ተሳትፎን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ከም ዝጠልብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገሊጾም መግለጺት ኮሚሽን ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ ሓላፊ ዘፈር ምክልኻል ገበን ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ጌታቸው ኪሮስ ንመላስ ዓብቲ እምነት ክርስትና መልእኽትን ቋዕ ጽሕኩም ድሕሪ ምትሕልላፎም ከም ዝበልዎ ምስ በዓላት ቅነን እዋንን በዓላት ተዛሚዱ ተደጋጊሞም ዝፍጸሙ ገበናትን ሓደጋታትን ንምክልኻል ንባራሕዊ ካብ ዘቃልዑ ነገራት ምቁጣብን ግቡእ ጥንቃቐ ምውሳድን ኣብ ዕዳጋታት ደገን ውሽጥን ድማ ዓዳግን ሸዋጥን መሲልካ ካብ ዝፍጸሙ ምትላላት ስርቅታትን ባጋ ጥንቃቐ ምግባር ከም ዘድሊ ገሊጾም ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ጌታቸው መግለጺኦም ኣብ እንስሳት ገዛን ጁባን ዝፍጸም ስርቂ ምክልኻል ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝጠልብን ንሰለጤን ስራሕትና ኮናተረን ተሽከርከርቲ ታርገንን ጎኒ ቁጽረንን ብምስትውዓል ክኸውን ከም ዘለዎን ወሲኾም ገሊጾም ብኤሌክትሮኒክስ ዝሳለጡ ዕድጊታትን ትንፍጽም እውን ብውነን ፍልጠትን ምትግባርን ካብ ዝውውር ዘይሕጋዊ ገንዘብ ምክልኻልን ድማ ዋኒን ኩሉ ክኸውን ጸዊዖም ኣብ መሰረተ ልምዓታት ዝበጽሑ ዕንወታት ሓደጋታትን እውን ኣብ ዓመት በዓላት ናይ ሙሳኽ ቁጥር ዘርእዩ ኣጋጣሚታት ብምዃኖም ፍሉይ ሓለዋን ክትትልን ዘድልዮም ምዃኑ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መላሓይል ጸጥታ ዓሲሉ ዋነታዊ ተሳትፉ ክዕዝዝን ጻውዒት ቀሪብሎም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ወይ ድማ ጥቆማ እንተዝህሉ ብነጻ መስመር ስልኪ 814 ወይ ድማ ብባዶ 3 44 40 ባዶ 1 93 ደዊልካ ምሕባር ከም ዝከኣል ተሓቢሩሎም ንህግደፍ ናብ ራዕድን ፍርሕን ዘእተው ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣንጻር ህግደፍ ዝወፈረ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ምኽፋቱ ተሓቢሩሎም ኣብ ዘቕረባ ግዜ ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል ዝፍለጥ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተ ክነገር ጸኒሑ እዮም ብርጌድ ንሓመዱ ግን መን እዩ ሽሙን ድሕረ ባይቶን ራእዩን ዕላምኡን እንታይ እዩ ቢቢሲ ነዚ ሕቶታት ንምምላስ ምስ ኣካየድቲ እቲ ምንቅስቓስን ገዳይም ተቃወምቲ ሓይልታትን ኣዘራሪቡ ዘሰናድኦ ጽሑፍ እንሆ ድሕሪ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ናጽነታ ዘረጋገጸት ኤርትራ ንኹሉ ዝሓቆፍ ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለ ዘይተኸተለትን እቲ መንግስቲ ምስ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ዝዳረግ ግፍዕታት ክፍጽም ምስ ጀመረን እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ጉጅለ 15 ስርሒት ወዲ ዓልን ብጾቱን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስደት ኢትዮጵያ ሱዳን ሃገራት ኣውሮፓ ኣሜሪካን ካናዳን ኣውስትራልያን ውድብ ተቃውሞታት ክካየድ ጀሚሮም ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ 2022 ብቁጥዕ ክሳብ ዝነትግ ድማ ልዕሊ 20 ዝኾና ፖለቲካዊ ውዳበታትን ሲቪክ ማሕበራትን አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምውዳብ ተቃውመን ከስማዓ ጸኒሐን እየን ብርጌድ ንሓመዱ ድማ ማዕጸልታ ናይቶም ቅድሚኡ ዝጸንሑ ውዳበታት ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምዕራብን ሰሜን ኣሜሪካን ኤስያን ኣውስትራልያን ማእኸላይ ምብራቕን ተዘርጊሑሎም ሓላፊ ክፍሊ ዲፕሎማስያዊ ብርጌድ ንሓመዱ ኣይተበየነ ገብሪ ዝጋብሔር 22 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቦታ ማእኸል መራኸቢ ናይቲ ዝተበታተነ ንጥፈታት ብርጌድ ንሓመዱ ዝኸውን ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸፈተን እቲ ቤት ጽሕፈት ድማ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ማእኸላት ከም ዝህልዎን ዕላምኦም ድማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ምዃኑ ኣፍሊጡ 27 ጥሪ 2025 ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር ምስ ዝተባሃለ ካሊእ ተቃዋሚ ውድብ ኣኼባ ዘካየደ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ውሕስነት ዝረኽብሉ መንገዲ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ እውን ሓቢሩ እዮም እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራ ሱርበትኻዊ ለውጢ ከካይዱ ከም ዝደልዩ ንሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበርዎ ኣይተበየነ ገሊጾም ይኹን እምበር ሓያሎ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ፍልሊ ኣጽቢቦም ሰፊሕን ሓዋፍን ውዳበን መስሪቱ ከሐይሎን ውሽጡ ከጽሪን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾን ዝኾነ ይኹን ካሊእ ሓይሊ ርትዓዊ ሽርክነት ክካይድ ኣይኽእልን እዩ ዝብል ስክፍት ኣለዎም ኣብ ርእሲኡ ዝተማኸለን ሰፊሕን ተቐባልነትን ዘለዎ መሪሕነት ኣብ ምፍጣር ጸገማት ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተፈላለዩ ብሽምት ምንቅስቓስ ዝተፈላለየ ኣረኣእያታትን ንሕድሕዱ ዘይሳነን መግለጽታት ዘንጸባርቑን ሰባት ምህላዎም ኣቐዲምካ ንሕድሕድካ ምንባብ ከም ዘድሊ ዘጉልህ ምዃኑ ዝገለጹ እውን ኣለዎም ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ዋንነት ባሕርን ወደብን ከም ሕቶ ዘልዕለሉ ዘሎ እዋን መሳርሕን ኢደ በይዛን ንዘይምዃን ጥንቃቐን ሓላፍነታዊ ምዃንን ከም ዘድሊ የጠንቀቖም ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብን ማእኸላይ ምብራቕን እናሰፍሐን
ኣቓልቦ እናስሓበን ዝጸንሐ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ተቃውሞ እዩ። ደገፍቱ ብዝኽደንዎ ሰማያዊ ማልያ ድማ ሰማያዊ ሰውራ ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣባላት እቲ ምንቅስቓስ ምስ ደገፍቲ መንግስትን ሓይልታት ጸጥታን ብዝገብርዎ ጎነፅ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትው ኣለዉ እዮም። ኣባል ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ኪሮስ ኣስፋሃ ብወገኑ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ግዳም ዘካይዶም ጽምብላት መከብ ገንዘብ ስለ ዝገብሮ ብርጌድ ንሓመዱ ነቲ ፌስቲቫላት ደው ንምባል ከም ዝተጀመረ ቀንዲ ዕላምኡ ንመንግስቲ ኢሳያስ ንምእላይ ምዃኑ ይሕብር። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ነጻነታ ካብ እትጎናጸፍ ንልዕሊ 30 ዓመታት ሃገራዊ ምርጫ ካይዱ ይፈልጥን። ኣብ ኤርትራ ሓጋጊ ፈጻምን ፈራድን ኣካላት መንግስቲ ብግቡእ ኣይሰርሕን። ናይ ርእይቶ ፍልልያት ዘይጻወር መንግስቲ እቲ ሃገር ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዘይንቡር መስርሕ ፍርዲ ኣሲሩ ብምስዋር ብጀምላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክኽሰስ ጸኒሑ ኣሎ። ኤርትራውያን መናእስያት ካብቲ ብጉዱድ ዕስክርናን ባርነትን ዝግለጽ ኣገልግሎት ሃዲሞም ምስ ተሰደዱ ስግረት ደባዊ ወፅዓን ጸቕጥን ከም ዘጋጥሞም ኣይተበየነ ይኸስስ። ቀዲ ዕላማ ብርጌድ ንሓመድ ድማ ኣብ ኤርትራ ስርበትኻዊ ስርዓታዊ ለውጢ ምምጻእ ምዃኑ ብሃገራዊ ባይቶ ብዝቐውም ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ነቶም ገበነኛታት ብፍርዲ ንብዱላት ድማ ብካሕሳን ጣዕሳን ምትዕራቕ ምዃኑ ይገልጽ። ዝተፈለየ ርእይቶን ዘለዎ ዜጋ ዝኣስርን ዝስውርን መንግስቲ ኤርትራ ብሓይሊ ክእለ ከም ዘለዎ ዝኣምኑ ኣይተ ኪሮስን በየነን ካብ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ካናዳን ስዊድንን ሓገዝ ንምርካብ ከም ዝተዘራረቡ ሓቢሮም። ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ቀረባ እምበር ካብ ርሑቕ ስለ ዘይከኣል እቲ ቃልሲ ሱራ ብዝሰደሉ ዞባ ክቃለሱ ከም ዝወሰኑ የረድኦም። ኣበየናይ ቦታ ንዝብል ግን ንግዚኡ ክገልጹ ኣይደለዩን። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፍሪ ጎስጓስ ውዳበ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ማእኸላት ከቕውም ከም ዝኽእል ዝገለጸ ኣይተ በየነ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምጅማር ኣባላት ይምዝግብን ይውድብን ከም ዘሎ ሓቢሮም። ምስ ወታደራዊ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝርርብ ተኻይዱ እንተኾይኑ ተሓቲቱ ንዕኡ ዝከታተሉ መራሕቲ ወታደራዊ ክንፊ ኣለዉ ክብል ይምልስ። ኢትዮጵያ መዲና ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃና ዲፕሎማስያ ብልጫ ከም ዘለዋ ዝጠቐሳ ኣይተበየነ ኣብ ኢትዮጵያ ማይ ተሽሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ሃገራት ምዕራብ ንኢትዮጵያ ምቕራቡ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ከም ሰመራ፣ መቐለን፣ ሕሞራን ነቲ ቃልሲ ንምስፋሕን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝምዕብል ለውጥታት ብቐረባ ንምክትታል ከም ዝሕግዝ ሓቢሮም። ክልቲኦም ኣባላት እቲ ምንቅስቓስ ኣይተበየነን ኣይተ ኪሮስን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ውሕስነቶም ንክሕሎ መለለይ ወረቐት ክወሃቦም ክምዝገቡ ምስ ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ ይጠቕሶም። ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ን10 ዓመታት ተፋጢጠን ዝጸንሓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቃወምቲ ሕድሕደን ይድግፋ ነይረን። ምስ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዕርቀ ሰላም ምስ ተፈጠረ ግን ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ሰላማዊ ቃልሶም ክቕጽሉ ናብ ሃገሮም ክምለሱን ከለው ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሓ ተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ግን ንጥፈታተን ከቋርጻ ስለ ዝተኣዘዘ ኣብያተ ጽሕፈተን ተዓጽዩ ጸኒሖም። ድሕሪ ትስምዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተጨወዮም ናብ ኤርትራ ዝተወሰዱ ተቃወምቲ ከም ዝነበሩ እውን ይንገሩ እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ሕዚ ዝምድና ኢሳያስን ኣብይን ምስ ተበላሸወ ዝምዕብል ዘሎ ዝምድና ብርጌድ ንሓመዱን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጽባሕ ንጎ ተመሳሳሊ ጸገም ከጋጥሞ ይኽእል ዝብል ስክፍታ ዘለዎም ተቓለስቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣለዎም። ገሊኦም ግን ደጊም ንድሕሪት ዝምለስ ዝምድና ዝህሉ ኣይመስልን ዝብሉ እውን ኣለዎም። ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሕና ክንምልሶ ንኽእል ኢና ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ 2022 ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ምብልሻው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ከም ዝግባእ ብዝገልጸሉ ዘለዋን ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ኣብይ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምባሎም ከም ሃገራዊ ክሕደት ዝርእይዎ ወገናት እውን ኣለው እዮም። ይኹን እምበር ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ኣይተበየነ በቲ ከጋጥም ዝኽእል ግጭት ኣብ ጸገም ንከይናቱ ኣማራጺ ክኾኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ዝገብርዎ ቃልሲ እንተሓጊዝዎም ኢትዮጵያ ብዝቐርባ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀም ጸገም ከም ዘይብላ ይገልጽ። በቲ ሓደ መዳይ ግን እቲ ዓቕምታቱ ዘይወደበን መእኸል መሪሕነት ዘይብሉን ኣብ ፈቅድ ሃገራት ስደት ዝነብር ዘሎ ምንቅስቓስ ብዛዕባ ላዕላዊ ጉዳይ ባሕሪ ክዛረበን ክዋገን ርትዓዊ ይኮነን ዝብሉ ብዙሓት ወገናት ኣለዎም። ኣይተበየነ እዛ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከምርሒ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ይሕበር። ቢቢሲ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመድ ብዝምልከት ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መብርህ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ብኢሜይልን ብቴሌፎንን ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰመረን ዘሎ። ክቡራትን ክቡራንን ካብ ኣፎት ሚድያ ዝተዳለወት ሕዝቶ ሰዓት ኣቕሪብና ዛዚምና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ኩኑ ሰናይ ግዜ ንምነ